आउ गोटे प्रमाण अच्छी चारिटा कन्या गुरु भक्ति गीतार किंतु आहरी पुराण प्रमाण अच्छी ए नारी संयम ऋतु मते आज्ञा केवल पुत्र जन्म मते ये राधा गोटे आज्ञा छुआ जन्म कर निज राधा कृष्ण को मिलन रेतरु गर्भरु गोटे छुआ जन्म कर पुराण प्रमाण अच्छे सी तो जानी थे बोधे तो छाड़ नुआ जिनिस लोक तेणु आम अधिका देवानी तेणु ता भितर मध्यम को उठे जा कौन सार कहवा चाहते हेलो 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 हाँ 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 ठीक शुणु उत्तर जहाँ देले केते दूर यथार्थ समस्ते अनुमान करुवे कि गोटे कथा हूँ मु आज दुई सावित्री की देखी पारुनी तेणु मुझे आउ कौन अधिक बाट समीक्षा को आगे नेबी तेणु जिते बड़े जहाँ आसूची प्रथम कथा क्वेश्चन टाक टे पूर्णांग भाव में बुझा दरकार तुम उत्तर कहीपर न कहीपर से अलग कथा जी जी बाट जा किंतु शर्त थिला जे सी अविवाहिता होइथिबे एवं तांकर पुत्रादि पुत्र कन्या नथिबे तमे अवश्य पालित हो बा जन्मित हो रजविदर हो जहा हो दीटा खंड उदाहरण देल किंतु मूल शर्तटा टिके भूली गल जे से अविवाहिता थिबे सेही कथा तांको प्रश्न उल्लेख थिला से विवाहित हेई नथिबे ठीक अछि तेणु आउ किछि समस्या आमे दौना हो ताको जो भली भाव में मु गोटे समीक्षा देइथिली सेही ऊपर दीपद जाईकि पुणी आमे आगो को आगे नेबा लोक मानकर आग्रह टिके से माने जहा मत अनुरोध करछन सेटा करिवा तेणु तमय तांकर थिला धर्म आ कर्म कर्म धर्म ऊपर चलथिला वर्तमान सेवा कार्पण्य भक्ति बळे किबा असाध्य मोहितळे बुझिपारले तो मते तमटो मु आगो जाउछ तो तमे आगो टिके बुझ तेणु तमे हो सती साती सावित्री सत्यभामा सबकि पाइन आशीर्वाद मन हो आनंद गुरु आज्ञा कुशीरे धरी राधा विराग भाव राधा प्रेमे तरंग हृद मध्य हुअति घारी से गिरिधारी नारी नुहंती ब्रह्मचारी नाही जा इंद्री मेल रति रसे जे खेल निर्माय निर्लेप बिहारी चिहले जगतकर्ता तमे हेले शक्ति रूपिणी राधा तेणु प्रसंगटा टिके तमे एठी नेब जे जो असुविधा जो व्रत उपलक्ष्य दिए मंच तमे ता भितर तमे हो सावित्री तमर असुविधा अच्छी स्वामी तमर मरण शज्यारे पीड़ित वर्तमान जमक पाखरे गोटे काल फास अच्छी ताठू आहरी अधिका कर्मर फल को बांटी देवा पाई जुगारूढ़ पुरुष कैवर्त रूप आसी जी कि जगतकर्ता कृष्ण से हेबे जम तमे हेब सावित्री तमर असुविधाटा कहिब से ताकू समीक्षा करिवे केमिति पूर्ण हेब सत्यवान सावित्री रूप दीपद समीक्षा कर चलो तमे आरंभ कर सुनो घाट नाउरी गो असुविधा अटे मोर
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମନସନ୍ତ କୋଉ ଉପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସାରଙ୍କର ସେଇଆ ନଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପଦ ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରୁ ଯିବା ମୂଳରୁ ଅ ଆରୁ ଯିବା ଅକ୍ଷୟ ଯାକେ ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଏ ଘେନି ଯାଅ ମୋତେ ବସାଅ ପୁରାଣ ପ୍ରଭୁ ନବ ପ୍ରେମ কলে দন্ডে নিমিষে এ থিলে প্রাণ মনেই পারে জগন্নাথ দাস কহিলে ইয়ে দন্ডে নিমিষে থিলে প্রাণ ননেই পারে জন্তুরাণ ইরে তা ভিতরু পুনে কহিলে মো পতি মরি যাইছি পুনি অসুবিধা দেখাইলে যে তেণু মু যাই পারিবি ନାହିଁ कि नुहे किंतु सती बिना किमती आज पति बिना सती हम सती बिना किमती पति हम कौटे किए जगह रही आमर लिखिले किए ना अच्युतानंद महापुरुष गुरु भक्ति गीता ये जंजाल रूपरे बसिछि परम पति बसिछि परम पति स्वामीटा जी परम पुरुष है जीवटा कौन सती बुलाऊ तेणु जगन्नाथ दास पुनश्च भागवत कहले कहले आत्मा को आत्मा देवे स्मरे उद्धव ये परमानंद रे विहरे देवे जीव अच्छी पति न मरीछि परम रहिब घटे जो दिन जीव चली जीव सीना परम मिलिब तुटे सही परी आस सावित्री बाहरी बसना बरी से जीव पर्व पड़ेल एठे आम शाशु शशुर अंध होगी पड़ी राज्य भी हाथ पड़े शहे पुत्र गर्भ स्वामी केमी आसबे जब गर्भ 100 पुत्र हम कड़े जाऊँ जीव पर्व जाऊे बाह्य मत कहब जहाँ तू कहूँ मन मोरा मानू नहीं गो स्वामी के सासू पुरज महारा अंध होई
କହିବଟିରେ ଗାଉରି ଗୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ଗୋ ଭାଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ଗୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚାଇଲେ ସୁଖ ରହିବି ଯାଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଅ ବଞ୍ଚାଇ ଭାଇ ଦୁଃଖରେ ସଂସାର କରିବି ଯାଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଅ ଗୋ ଭାଇ আরে পুଅ ইয়ে মু স্বামী কি বঞ্চেবি ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ନା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ତେଣୁ ତମେ ମତେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଆରେ ହେଇଟାକୁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇ ହାତ କିଏ ବାହାରି ରାଧାରେ ଏ ଝାଡୁ ପୁଛା ଶିଗାଣି ଲୋକ ଗୁହ ପୁଛା ଲୋକ ପୁଣି କଥା କହିବ କି ଏ ରହିଯା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧା କହିବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କି ମୋ ପଛରେ ଧାଇଁବେ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁବି କି ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ପଡେ ସାବିତ୍ରୀ ଉଷା ସାବିତ୍ରୀ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡୁଛି ଗାଉଛି ଧରି ପୁରା ଜୀବନ ଧରି ନ ତ୍ରିକୁଟ ଶୁଣିକି ମୋର ଟିକେ ରକ୍ଷା କର ଟିକେ ରକ୍ଷା କର ଆରେ ଏ ପଦଟା ସେ ଗାଇବା କଥା ଆଉ କଣ ଗାଉଛି ମୁଁ ଗାଇବି ହଉ ଶୁଣ ୟାର ନିର୍ଦ୍ୟାସ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାବିତ୍ରୀ କଥା ତମେ ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ଉଷା ବ୍ରତ କେତେ କଣ ହେଲାଣି ମୋ କହିବା କଥା ରାମାୟଣର ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଜଟାୟୁ ଏବଂ ଦଶରଥ ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଙ୍କର ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ହଉ ବା କ୍ରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ରଥ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ମାନେ ଚକର ଇଏ ହେଇକିରି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୁଚି ରହିଛି ଜଟାୟୁ ହେଲେ କି ସେ ସେଠି ବର ମାଗିଥିଲା ଯେ ଯଦି ତମେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ଦଶରଥକୁ ଜଟାୟୁକୁ ସେ କହିଥିଲି ଜଟାୟୁ କହିଲେ ଦଶରଥ କହିଲେ ତାହେଲେ ତମେ କଣ ବର ମାଗୁଛ ବା କଣ ଚାହିଁବ ମୁଁ ତମକୁ ଦାନ କରିବା ଦେଇଦେବି ନା ତମର ବଡ ପୁଅ ଟିକେ ମତେ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଦେବ ଅନ୍ତତଃ ମରିବା ସମୟରେ ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ବରଟା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ବିପରୀତ ହେଇଗଲା କଥା ଧରିପାରିଲ ତେଣୁ ତମର ଯୁକ୍ତି କରିବା କଥା ଯେ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ବଳରେ ତମେ ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରି ପାଇଲ କଣ ପାଇଁ ତମର କର୍ମଫଳ କଣ ଥିଲା କି କଣ ପାଇଁ ଫେରି ପାଇଲ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କୁହ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଫେରି ପାଇଲ ତମ ପାଖରେ ଧନ ଥିଲା ଜନ ଥିଲା ନା କଣ ଥିଲା ତମ ପାଖରେ ପରାକାଷ୍ଠା କଣ ଥିଲା ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତମ ରାଜା କହିଥିଲେ ତମ ପୁରୁଣା କଥା ମୁଁ ଆଉ ଦୋହରଉନି ସେ କହିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିନା ତୁ ସଂସାରରେ ଆଉ ଯାହା ମାଗୁଛୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଇପାରିବିନି ପୁତ୍ର ଦେବି କନ୍ୟା ଦେବି ତୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି ଏଇଠି ଜଟାୟୁ ଦଶରଥଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଏଠି ଉଲ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ସେଠି କହିଥିଲେ ଯଦି ମୋତେ ପୁତ୍ର ଦେବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବ ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ କେମିତି ତେଣୁ ଯୋଉଟା କି ବୁମେରା ହେଇଗଲା ବା ଉଲ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଯମରାଜା ସେଇ ସର୍ତ୍ତରେ ହାର ମାନିଲେ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜନ୍ମିବା ଅସମ୍ଭବ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ତେଣୁ ତମ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଆଣିବା କଥା ତମେ ସେଠି ଗୋଳମାଳିଆ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଧରେଇ ଦେଲେ ହଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ଥାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କୁହାଇଥିଲା ତମେ ଟିକେ ତିକ୍ତତା ଭଲ କରି କୁହ ଯେମିତି ଲୋକ ଟିକେ ବସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ
जोड़ी कबाड़ी लबिता कबाड़ी फिर मोरी बके नोटा से सब बेटा बेटा धर के ठिया है खाली तो दिह काठे जो माछी मारी कीता हाथ गो भाई बुए हाथ गो भाई बु माछी खारू साला गिना दोटा बेटो तो बाप ए नीरे दक्का होई दादा बाटरे पुरा बेटो ए बोलो आला नाच पदे हे जाऊ माछी मारी की हाथ गो भाई बुरे हाथ गो भाई बु माछी खारू सालारिना मन पड़े पुणा कथा कला घरे न रहती गौड़े बड़ अधम जाति घेनी बसिया बृंदे बालके बने बुलती नीति ये गौड़े गुड़े गुटे ठेंगा धरी बेटा धरी बुलती आ गौड़ी को ठेंगा धरी बुलती ताकर मांडू धरी बुलू मांडू आ कहले हमर पेट तू तो मोर कोन पेट आया सोई पड़िबो हला ए जब के उठो पेंट थरे खाइले 12 हाथ थरे खाइले पाटी पटे निकली जी बाबा भाई तक तुमरो एडी बेसी खाइबो अरे तू सो गई पर मुगरे खाले खुआ दादा कोथे कमरी बुदारी हो गया आ किलो भाई तक तुमरो तू तो खाई खाई के ठीक आलू ना के तू इडोले खाइलु एडे पूरे जाई छी किलो मोर कोने पूरे दुगे मुई पूरे की तमर आई छी मोरे ना जोला यार दान हाई छु अरे रस पैसा रो केते को खत मारिबू नहीं को खत गाड़ी से को गौरा हमर गाय खत अरे बारी पड़ा अरे अन्ना सुन हेलो ओ मते गाय दे ए कथा कम कर ए छाड़ ये तो हाड़ू कासियाड़ी रु खाई खाई के जे खाई साला ये फुणी को खतो तू तो सदा कर आदि गली जाई तू तो सदा कर खाइलु ए रो हट के तोर तो पैसा देखले मते खराब लागुची आज मुई ताको कथा भीतर किछ कहूती की तेनु मुई कहला को तोर क्या काटी लउती थिरी लउती की तमे गीत गाओ तोर थिरी नो तमे गीत गाओ भाई ता तुम्हारो साड़ी लो
ଫତ ହଉ କିଏ ନବ ଟଙ୍କାରେ ବସାଇ କାତକୁ ପେଲିବି ଲୋ କାତକୁ ପେଲିବି ସବୁ ତ ଫୁଲେଇ ଦେବି ତୁମଟି ବିମାନ ଭାଙ୍ଗି କରିବି